हेलो हाय नमस्कार स्वागत करुच्ची आपन गोटे नो फ्रेश वीडियो को केमती अच्छा समस्ते भल अच्छा बहुत भल था समस्ते फाइनाली निदटा भांगीगला गोटे बढ़िया निदटा काली मत पूरा निद कम्प्लीट एवं जो कम गुड़ा जो सब पेंडिंग रही घर कम गुड़ा सब तो सारे चार्टा बेलू देखा कड़े जावा ए चलो घरटा गोटे सजाड़ दवा बहुत ठंडा भुवनेश्वर माने आसिक केतेटा हेलाणी ए टाइम 12:30 बहुत लेट रे उठी आज एड़ा सब पड़ी से भी सब पड़ी घर फर बेड फेड सब पड़ी चलो जाइए सब एक सजाड़ दवा ब्रेकफास्ट खाଇବା सरला दिन 1:30 ब्रेकफास्ट खाऊँ तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट ब्रेकफास्ट मैंने रुटी थिला काली रुटी खाईदेली एवं रूमटा पूरा सजाड़ा रोसे भी हबार अच्छे चिकेन टे करिया चिकेन करिया चिकेन चिकेनटा पूरा फ्रिज रे थुआई कि पूरा बरफ हो जाए चिकेन पूरा पूरा बरफ पूरा बरफ फ्रिज रे पूरा थुआई ओके या गोटे मेल्ट करने छाड़दवा चिकेन टा टे मेल्ट करने छाड़दवा आम जा रूम गुड़ा सजाड़ा रूम पूरा खराब हो पड़ी रूम सजाड़ा खाଇବା तो चलते स्टार्ट करवा सफासुफी काम केते केते सब गाड़ी रो एग्रीमेंट है से पेपर गुड़ा सब एते जाई अच्छे माने पड़ी अब एबे झाड़ू
ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲୋ କଭର ଧୁଆଇନି। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସକାଳୁ ଫାଇନାଲି 4:30 ହେଇଗଲା, କାମ ସରିଲା। ଯିବା ଗାଧେଇବା, ଦେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ କଥା ହେବ। ଦେହର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ। ସରି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗାଧେଇବା ଦେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଗାଧୁଆକି ସରିଲା। ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇଲି, ଯାଇକି ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବି। ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଫାଇନାଲି ଲଞ୍ଚ ଓଭର। କେତେଟା? 5:35। 5:35ରେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ସରିଲା। ଘଣ୍ଟେ ରେଷ୍ଟ, ଟିକେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଯିବା ବାହାରକୁ। ଅଛି ସବୁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଫିଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯିବା ଟିକେ ବାହାରକୁ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସେ। ଦିନ ସାରା ପୁରା ଆଜି ଘରେ ଅଛି, କାଲି ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ଯିବା ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଆସିବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଡ଼ି। ନାଓ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ। ପେଟ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛି, କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଟିକେ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଦେବା ଗାଡ଼ିରେ, 4ଟାକ ଚକାରେ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ବାହାରିବା। ଆମେ ଅଛେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ତ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିବାର ଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିପାରିଲାନି। ତ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଡକେଇଲା ଯେ ସମ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାର ନ ଯାଇକି ଆଗ ସମ୍ ଯିବା, ଦେନ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାର ଯିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟବିହାରରେ ବି କାମ ଅଛି, ସମରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ସେ ଡକେଇଲା। ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ମାନେ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଡକେଇଲା। ନହେଲେ ସେ କେବେ ଏମିତି ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଡକାଏନି। ଯିବା ତା ପାଖକୁ। बहुत बड़ा गोटे प्रोब्लेम ही जाता तार, जो कि मुझे वीडियो किसी शूट कर पारे। बहुत अपसेट थिला से, और प्रोब्लेमटा सारू सारू गोटे 9टा बाजीगला। किसी वीडियो भी मुझे शूट कर पारे। तो ये जीवा कलिंग स्टेडियम। तो ये आचार्यविहार अच्छे, आचार्यविहार जन को देखा करार अच्छी जन। तो वीडियोटा एटू एंड करवा, कहीं गोटे कम मोर गोटे अर्जेंट गोटे आसीगला। मत भी जबार अच्छे गोटे जगह को। तो आ तो किसी शूट ए करहबनी। अलरेडी 10टा बाजीगला। मु 9टार पाखर आसली। आचार्यविहार आसबार था, आचार्यविहार अच्छी ए गोटे कम फसीगली। से कमटा जाए सरीनी, बहुत लेट हो सरू सरू। वीडियोटा एटू एंड करवा। जदि वीडियोटा भल लगिला